हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे आपकी 10th क्लास की किताब जान पहचान का सबक इंटरनेट। साइंस ने हमारे लिए बहुत सी सहूलतें फराहम की हैं। हम बीमार पड़ जाएं तो इलाज के लिए बहुत सी दवाइयाँ, बहुत सी मशीनें मुहैया हैं। मवासलाती निज़ाम पर गौर करें तो ख़त से लेकर तार, टेलीफ़ोन, टेलीविज़न, मोबाइल और अब इंटरनेट जैसी कई आसानियाँ हमें हासिल हैं। मतलब जब साइंस ने अपने नए-नए इजाद करे तो हम बीमारियों से भी आसानी से हमारी बीमारियाँ सही हो जाती हैं। काफ़ी अच्छी-अच्छी मशीनें आ गई हैं और मवासलाती निज़ाम यानी कि कम्युनिकेशन जो सिस्टम है हमारा, उससे पहले क्या होता था, तार होते थे, तार के बाद टेलीफ़ोन आए, टेलीविज़न, मोबाइल और अब क्या आ गया है, इंटरनेट आ गया है, जिससे एक-दूसरे से बातचीत करना क्या हो गया है, आसान हो गया है। दूसरी आलमी जंग 1939 से 1946 के ज़माने में एक नए मवासलाती निज़ाम की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की गई। एक ऐसा निज़ाम जो बहुत तेज़ी से काम कर सके। साइंसदानों ने कंप्यूटर के ज़रिए इस नए निज़ाम को खोज निकाला। इसी को हम इंटरनेट कहते हैं। यानी कि जब दूसरी आलमी जंग यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई हमारी, तब उस वक्त में मवासलाती निज़ाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आई ताकि लोग एक दूसरे से क्या हो सके, कनेक्ट कर सकें, जुड़ सकें। तब साइंसदानों ने कंप्यूटर के ज़रिए क्या निकाला, इंटरनेट खोज निकाला, जिससे खबरें पहुंचाना क्या हो गया, और भी आसान हो गया। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। ये दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सिलसिलों का एक अहम मजमूआ तमाम दुनिया में मवासलाती रिश्ते की वहादत कायम करता है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, इंटरनेट के ज़रिए किसी से भी रब्ता कर सकते हैं और ये रब्ते का तरीका क्या कहलाता है, ईमेल कहलाता है। और ईमेल इंटरनेट की एक ऐसी खिदमत है जिससे टेलीफोन के ज़्यादातर रब्ता नहायती आसान तरीका बहुत कम खर्च में मुहैया कर दिया है। चूँकि ईमेल की सहूलतें अब मोबाइल पर भी दस्तयाब हैं, लिहाजा तार बचाने और दीगर ज़मीनी इंतज़ामात के करने की ज़रूरत भी बाकी नहीं रही है। यानी कि ईमेल के ज़रिए आप अच्छे से किसी से भी आराम से जुड़ सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं, यानी कि बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। और अब जब मोबाइल फ़ोन में आ गया तो किसी भी तार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंप्यूटर की इंटरनेट या ईमेल खिदमत हासिल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक मॉडेम, दूसरी टेलीफ़ोन या मोबाइल कनेक्शन और तीसरी इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने वाली तंज़ीम। मॉडेम एक आला है जो कंप्यूटर के अदद व शुमार और इबारतों को एक ख़ास किस्म के इशारों में तब्दील कर देता है। ये इशारे टेलीफोन या मोबाइल लाइन के ज़रिए दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजे जा सकते हैं। उन्हें हासिल करने वाले मॉडेम इशारों को दोबारा आदाद शुमार इबारत में बदल देते हैं। इसी तरह आने वाले पैगाम को कंप्यूटर या मोबाइल के पर्दे पर स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यानी कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल पर आप क्या पढ़ सकते हो, मैसेज पढ़ सकते हो। किसके ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए। अब यहाँ पर देखो आपको इंटरनेट के ज़रिए, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कंप्यूटर होता है या मोबाइल होता है, इन्हीं पे आप पढ़ सकते हो। तो मोबाइल कंप्यूटर पे आपको क्या मिल जाएगा, कीबोर्ड मिल जाएगा, प्रिंट मिल जाएगा, मॉडेम, टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस जिससे नेट चलता है। और इंटरनेट सर्विस के लिए क्या क्या चाहिए, मॉडेम चाहिए, कंप्यूटर चाहिए और प्रिंट कर सकते हो आप पैगाम को, अपने मैसेज को। ईमेल ईमेल इंटरनेट खदमात का एक ऐसा हिस्सा है जो पैगामात को इशारों में तब्दील करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। इसी के लिए ऊपर बयान की गई सहूलतों के साथ हमें ईमेल का पता मालूम होना ज़रूरी है। यानी कि आप किसी को मेल भेज रहे हो, ईमेल भेज रहे हो, तो उसके लिए एड्रेस होना ज़रूरी है। ईमेल का पता अपनी मर्ज़ी मुकर्रर कर सकते हैं। ये पता आम तौर पर अपने पूरे नाम या उसके मख़सूसन मुख्तसर शक्ल को इंटरनेट सर्विस के नाम के साथ जोड़े जाते हैं। ये आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पर आपकी मिसाल क्या दी हुई है, जैसे कोई भी है, शहज़ सैयद ज़ाहिद अली @alu.com। यहाँ पर आप जैसे आपकी क्या होती है आजकल, जैसे यहाँ पर क्या होती है, हम लिखें टॉप तालीम
gmail.com, है ना। इस तरह से हम अपनी मेल आईडी बनाते हैं, और जब तक आपकी मेल आईडी नहीं होगी आप किसी को भी मेल नहीं भेज सकते हो। और आजकल तो बिना मेल आईडी के आप अपना मोबाइल फ़ोन भी नहीं चला सकते हो। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। www की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से ही ज़ाहिर है कि ये तमाम दुनिया के फैला हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक जाल है, जिसका इस्तेमाल हम दुनिया के हर हिस्से में कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर पर वेबसाइट का फराहम होना ज़रूरी है। वेबसाइट एक किस्म का कनेक्शन है जिससे इंटरनेट सर्विस देने वाली तंजीम फराहम करती है। इंटरनेट पर वेबसाइट और इसके अमल के नीचे नक्शे में दिए गए हैं। कैसे होता है देखिए। आपको नेट के लिए क्या चाहिए? मॉडेम चाहिए, टेलीफोन कनेक्शन चाहिए, फिर सर्विस मुहैया कराने वाली तंजीम चाहिए, और फिर वेबसाइट चाहिए। फाइल ट्रांसफ़र पोर्टल यानी कि एफटीपी, इसके ज़रिए किसी भी वेबसाइट में मखसूस की जाने वाली इतलात को अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। इसकी नकल ज़रूरत हो तो प्रिंट करके प्रिंट के ज़रिए नकल भी हासिल की जा सकती है, यानी कॉपी इसकी आपको प्रिंट करके मिल जाएगी। टेलनेट, इसकी मदद से किसी भी दूर दराज के कंप्यूटर को हम घर बैठे अपने कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़नेट, ये तरीका इतलात को भेजने और मंगाने का सबसे तेज़ रफ्तार तरीका है। अपनी रफ्तारी की वजह से इंटरनेट का ये तरीका बहुत मकबूल है। बैंकों में इंटरनेट का इस्तेमाल यानी कि ई बैंकिंग। हम शहरों में एटीएम के काउंटर देखे हैं। इसका पूरा नाम ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन है। ये मशीन इंटरनेट के ज़रिए काम करती है। हमारा खाता दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, इसे इंटरनेट के ज़रिए हम कहीं भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बैंक हर खातेदारों को एक पहचान कार्ड जारी करता है। इस कार्ड को एक एटीएम में डालने से कंप्यूटर हमारी पहचान कर लेता है। पहचान कायम होते ही हमें रकम निकाल सकते हैं, इसलिए बैंक जाने की या फॉर्म भरने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बैंक के क्लर्क का खर्चा या शेयर की भी ज़रूरत नहीं, बस बटन दबाया और एटीएम से गिनी गिनाई रकम हमारे हाथों में आ जाती है। और अब तो बेटा अब बहुत ज़्यादा आसानी है। पैसे आपको कहीं ट्रांसफ़र करने हो तो आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने फ़ोन के थ्रू, यूपीआई के थ्रू और उनके नंबर के थ्रू। तो इंटरनेट से बहुत सारी हमारे सहूलतें फ़राहम की गई जिससे हमारी आसानी हुई है। ई टिकट, बैंक की तरह अब रेल, बस और हवाई जहाज़ की कंपनियां भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगी है। हम टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे जाकर घंटों लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं। हम कंप्यूटर के ज़रिए या करीब के साइबर कैफ़े में अपना टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट की रकम हमारे बैंक अकाउंट से खुद ब खुद अदा हो जाती है, और अब आप अपने मोबाइल से भी आराम से ई टिकट बुक कर सकते हो किसी भी इसका, चाहे आपका हवाई जहाज़ का हो, चाहे आपका रेल का हो, कोई भी हो, आप आराम से खुद ही बुक कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मालूमात का खजाना इंटरनेट, आजकल दुनिया हर मालूमात इंटरनेट पर दस्तयाब है, यानी कि मिल जाती है आपको हर तरह की। आप ये कुछ भी डालें, आपको सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन, जानकारी आपको हासिल हो जाएगी। तमाम अखबारात, इत्तलातनामे, इश्तहारात और किताबें वगैरह इंटरनेट पर दिए जाते हैं। हम अपने कंप्यूटर पर उन्हें बआसानी पढ़ सकते हैं। खुद अपनी मालूमात, इत्तलात हम इंटरनेट पर डाल सकते हैं, और ताकि तमाम दुनिया को आसानी से दस्तयाबी हो सके, यानी कि आप जानकारी हासिल भी कर सकते हैं और अपने बारे में जानकारी दे भी सकते हैं। इंटरनेट पर कुतुबखाना यानी कि लाइब्रेरी,
دنیا کی بڑی بڑی لائبریریاں اپنی کتابیں انٹرنیٹ پر فراہم کرتی ہیں۔ آپ کو جس کتاب کی ضرورت ہے آپ اپنے کمپیوٹر پر دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ آج انگلینڈ، امریکہ اور تمام بڑے ملکوں کی لائبریریاں ہم انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ پڑھنے والے بچوں کو ہو رہا ہے۔ ہم اپنے مضامین سے متعلق سارا مواد گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اخبارات بھی انٹرنیٹ پر پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو چاہے آپ کی کوئی بھی کتابیں ہوں، کسی بھی کہیں کی بھی پڑھنی ہو، آپ نیٹ پہ ڈالیں اور آپ کو مل جائیں گی۔ انٹرنیٹ کے فائدے۔ انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ فاصلوں کو نہایتی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی شخص سے فوراً رابطہ کر سکتے ہیں، یعنی کسی سے بھی بات چیت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور آج کے دور میں تو آپ ویڈیو کال بھی آرام سے کر سکتے ہو، کوئی کہیں پر بھی بیٹھا ہو آپ خیریت معلوم کر سکتے ہو اس سے۔ اس کے ذریعے آن کی آن میں پیغام اور تصویریں بھیجی جا سکتی ہیں۔ ویب سائٹ میں مخصوص ہر قسم کی معلومات بٹن دباتے ہی کمپیوٹر سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ کتب خانوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ علوم کے ماہرین، تجارت، تاجر، صنعت کار اور پیشہ ور حضرات اس کی مدد سے اپنے کام بہت عمدہ طریقے سے اور بہت جلد پورا کر سکتے ہیں۔ اس سے کھیل، تماشائی اور دل بہلاوے کے سامان بھی مہیا کیا جا سکتا ہے۔ اشارات کے ذریعے ضرورت کی اشیاء کی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ طالب علم اس کے ذریعے اپنی تعلیم آسانی سے پوری کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کے بغیر ہماری ترقی ممکن نہیں ہے، کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کیا ہے، بہت زیادہ ہی ضروری ہے۔ اور انٹرنیٹ کے فائدے بھی ہیں تو کئی نقصان بھی ہیں۔ اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ مواصلاتی نظام، کمیونیکیشن سسٹم، وہ جدید وسائل جن کی مدد سے پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جاتے ہیں۔ مہیا، فراہم کرانا یا دستیاب کرانا۔ تنظیم، ادارہ، وحدت اکائی، دستیاب ہونا، ہاتھ آنا، صنعت کار، کارخانے دار، انڈسٹریلسٹ۔ اب اس کے سوال جواب دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مواصلاتی نظام کسے کہتے ہیں اور اس میں کون سے وسائل شامل ہیں؟ مواصلاتی نظام یعنی کمیونیکیشن سسٹم ایک جدید طریقہ کار ہے جس کی مدد سے ہم بہت قلیل وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام بھیج سکتے ہیں اور وصول بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اس نظام کے تحت انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون اور موبائل جیسی جدید سہولتیں حاصل ہوئی ہیں اور انہی وسائل کے ذریعے ہم تمام دنیا میں مواصلاتی سلسلہ قائم کر کے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کس طرح کام کرتا ہے؟ سائنسدانوں نے کمپیوٹر کے وسائل سے پیغام رسائی کا ایک ایسا طریقہ یا نظام تلاش کیا جس سے ہم دنیا بھر میں کسی سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس رابطے کے لیے ہمیں تین چیزیں درکار ہوتی ہیں: ایک ماڈم، دوسرا ٹیلی فون یا موبائل کنیکشن، تیسری انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی تنظیم۔ انہی کے ذریعے کمپیوٹر پر پیغامات اعداد و شمار کی عبارت اشاروں میں بدل کر دنیا کے کسی بھی حصے میں بھیجی جاتی ہے، اور جب پیغام وصول کرنے والا ان اشاروں کو وصول کرتا ہے تو کمپیوٹر یا موبائل اسکرین پر پڑھنے کے لیے انہیں عبارتوں میں بدل دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ای میل بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ ای میل چونکہ انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے جو پیغامات ہم بھیجنا چاہتے ہیں وہ اشاروں میں بدل کر ہمارے کمپیوٹر موبائل اسکرین کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وصول کرنے والا ماڈم سے عبارت میں بدل دیتا ہے، لیکن ای میل بھیجنے کے لیے ایک انتہائی مختصر پتے کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ پیغام اس پتے پر بھیجا جائے یا وصول کیا جائے۔
اس پتے کو لکھنے کا اپنا ایک طریقہ ہے جو انٹرنیٹ سروس سے جڑا ہوتا ہے، مثلاً گرین بک ڈپو۔ اگر ہم ای میل کر رہے ہیں تو مختصر اس طرح لکھیں گے: ایڈم گرین بک @adam.com۔ انٹرنیٹ سروس کا نام ہے جس کے ذریعے پیغام بھیجے جاتے ہیں اور وصول کیے جاتے ہیں۔ ماڈم کسے کہتے ہیں؟ پیغام بھیجے جاتے ہیں یا وصول کیے جاتے ہیں۔ ماڈم کسے کہتے ہیں؟ کمپیوٹر کی انٹرنیٹ یا ای میل سروس کے لیے جن تین چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس میں پہلے شے ایک آلہ ہے جس ماڈم کہتے ہیں۔ آلہ کمپیوٹر کے اعداد و شمار عبارتوں کو ایک خاص قسم کے اشاروں میں بدل دیتا ہے اور یہ اشارے ٹیلی فون یا موبائل لائن کے ذریعے دنیا کے کسی بھی حصے میں بھیجے جا سکتے ہیں۔ انہیں جو ماڈم وصول کرتا ہے وہ دوبارہ ان اشاروں کو عبارت میں بدل دیتا ہے اور اس طرح عبارتیں یا پیغام کو کمپیوٹر یا موبائل کے اسکرین پر پڑھا جا سکتا ہے۔ بینک کے نظام میں انٹرنیٹ کس طرح مفید ہے؟ آپ نے بینک کے باہر یا آس پاس اے ٹی ایم کے کاؤنٹر دیکھے ہوں گے۔ اس کا پورا نام آٹومیٹک ٹرانزیکشن مشین ہے۔ یہ مشین انٹرنیٹ کے ذریعے کام کرتی ہے۔ بینک والے اے ٹی ایم استعمال کرنے کے لیے کھاتے دار کو ایک پہچان کارڈ جاری کرتے ہیں جس کو آپ ڈیبٹ کارڈ بھی کہتے ہیں۔ اس کارڈ کو اے ٹی ایم میں ڈالنے سے کمپیوٹر ہماری پہچان کر لیتا ہے اور پہچان قائم ہوتے ہی ہم رقم نکال سکتے ہیں۔ اس طرح بینک کے کسی کلرک یا کیشیئر کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ ای ٹکٹ کسے کہتے ہیں؟ جس طرح ہم انٹرنیٹ نظام کے ذریعے اے ٹی ایم سے بینک سے اپنی رقم نکال لیتے ہیں، اسی طرح سائبر کیفے جا کر ریل، بس، ہوائی جہاز کا ٹکٹ کمپیوٹر کے ذریعے کر لیتے ہیں اور اس کے لیے بھی کسی اسٹیشن یا ایئرپورٹ پر گھنٹوں لائن میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ انٹرنیٹ سسٹم سے حاصل ہونے والے ٹکٹ کو ای ٹکٹ کہا جاتا ہے۔ ٹکٹ کی رقم ہمارے بینک اکاؤنٹ سے خود بخود ادا ہو جاتی ہے۔ انٹرنیٹ سے طلباء کو کیا فائدہ ہے، یعنی کہ اسٹوڈنٹس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کی بڑی سے بڑی لائبریریوں کی کتابیں ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ بٹن دبائیں اور اپنے مضمون یعنی کہ سبجیکٹ سے متعلق تمام معلومات حاصل کر لیجیے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طالب علم اس سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ ویب سائٹ پر ہر مضمون سے متعلق ہر طرح کی معلومات دیکھی جا سکتی ہے اور طلباء کم وقت میں کمپیوٹر اسکرین پر زیادہ سے زیادہ مواد یعنی کہ کنٹینٹ حاصل کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں آپ کو لفظ کی واحد جیسے یہاں تصاویر ہے، تصاویر کا کیا ہو جائے گا؟ تصویر۔ اطلاعات، اطلاع۔ ماہرین، ماہر۔ معلومات، معلوم۔ کتب، کتاب۔ اخبارات، اخبار۔ مضامین، مضمون۔ اعداد، عدد۔ آلات، آلہ۔ اس طرح سے آپ جمع کی واحد بنا لیں گے۔